बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, जो कहा जा रहा था या जिसका डर था वो बिलाखिर सच साबित हुआ और 63A नज़रसानी केस का फैसला वही आया जिसकी तवक्को की जा रही थी, जिसका रेडी बानों को भी पता था कि कादी फैज़ साहब क्या फ़ैसला देंगे। कादी फैज़ साहब की जानिब से जनाब बिलाखिर जिस तरह उन्होंने जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को बेंच में शामिल किया, मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के एतराज़ के बावजूद जो गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर एक बेंच बना और उस बेंच को बनाकर मुसलसल 4 रोज़ ये तक ये समाअत जारी रही, जिसका आज फ़ैसला आ गया है। और बिलाखिर जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पर यानी कि 5-0 से ये फ़ैसला आया और यही कहा जा रहा था कि जनाब क्योंकि जो पाँचों के पाँचों हैं वो एक ही हम ख्याल बेंच इसको कहा जा रहा था, तो हम ख्याल बेंच का 5-0 से ये फ़ैसला नाज़िकाम आया है। जो नज़र सानी का फ़ैसला था, 63A का जो फ़ैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ने ये फ़ैसला सुनाया है, तो ये मुश्तरका तौर पे अब इस फ़ैसले के रूह से जो है वो आप कह लें कि मैं तो कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो अपने अरकान हैं उनको कहीं ना कहीं छुपा लें, क्योंकि अब जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता जो है वो खोल दिया है जस्टिस कादी फ़ैज़ साहब ने। और ये मुख्तसर फ़ैसला उन्होंने यानी कि अपीलें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट बार आपको पता है कि बार की जानिब से ये अपीलें दी गई थी और उनको मंजूर करते हुए 63A का फ़ैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया है। तो अब नाज़िकाम हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल दिया गया है। ये बहुत बड़ा एक फ़ैसला दिया गया जिसके बाद जो है वो आपको पता है कि कादी फ़ैज़ साहब की एक तारीख़ है इस तरह के फ़ैसलों की। आप देखें बल्ले के निशान छीन कर उन्होंने जिस तरह पूरे अभी वो मामलात हल नहीं हो रहे, जिस तरह मुतनाज़ा बनाया और उसके बाद वो आज़ाद हैं कि नहीं हैं, बरखैफ उसके ऊपर फ़ैसला तो आ चुका है 8 जजिस का। और उसके बाद अब फिर ये फ़ैसला देकर के इन्होंने एक बार फिर जो है वो मंडियां लगाने का जो है वो रास्ता खोल दिया है। अब एक बार फिर जो है वो लोग बिकेंगे नहीं तो जनाब मेरी किसी की बहन को उठाया जाएगा, किसी की बेटी को उठाया जाएगा, किसी के बेटे को उठाया जाएगा, ज़बरदस्ती किया जाएगा। और इसके ऊपर बल्कि हमारे एक भाई ने बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट जो है वो लिखा, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन बरकाफ़ी एक बहुत बड़ा शब खून मार दिया गया कादी फ़ैज़ की जानिब से। और इससे पहले भी मैं ये चीज़ रखूँगा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो है वो इमरान खान की पीठ में जो है वो छुरा घोंप दिया है, क्योंकि जस्टिस अली ज़फ़र की जानिब से इस समाअत का बाइकआउट किया गया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने इस समाअत के ऊपर एतराज़ किया है, और जैसे ही उन्होंने इसका बाइकआउट किया एतराज़ करते हुए, जो कि नहीं करना चाहिए था बैरिस्टर अली ज़फ़र को, और अली ज़फ़र के एतराज़ के ऊपर जब उन्होंने एतराज़ लगाकर बाइकआउट किया तो उनको कादी फ़ैज़ साहब की जानिब से कहा गया कि आप अदालती मुआवन बन जाएं। तो उन्होंने फ़ौरी जो है उन्होंने कहा जी अदालती हुक्म है तो मैं मुआवन बन जाता हूँ। मुआवन बन के तो उन्होंने इसके हक़ में दलाइल देना शुरू कर दिए। तो ये उन्होंने अपनी करोड़ों की कमाई के लिए जो है तो वो ऐसा किया। इसके ऊपर अली सदीक जान ने लिखा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपनी करोड़ों की कमाई की खातिर इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिया। बाइकआउट करने का फ़ैसला गलत है और इस गलत फ़ैसले के बाद अदालती मुआवन के तौर पर दलाइल सबसे बड़ा गद्दारी था। तो मैं जो बात कर रहा था कि अब जो ये फ़ैसले के बाद हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने लिखा कि कच्चे के डाकू के पास अगर 50 करोड़ हों तो वो इस वक्त शाहिद लुंड की रहनुमाई में इस्लामाबाद आकर मंडी से बंदे ख़रीद कर किसी भी लुंड को वज़ीर आज़म बना सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अब ये जो फ़ैसला दिया गया है, अब इसके मुताबिक आपको पता है कि आज ही इस्लामाबाद की जो तीनों बार्स हैं उन्होंने कहा था कि ये कादी फ़ैज़ सहूलतकारी कर रहा है। और आप देखें कि कादी फ़ैज़ ने एज़ इट जैसे ख़दशे का इजहार किया था बिलावल भुट्टो ने कि हम 26 अक्टूबर से पहले जो है वो आइनी तरमीम करना चाहते हैं, और 26 अक्टूबर से पहले भी ये खबर आई कि वो 8 अक्टूबर तक जो हैं वो तरमीम करना चाहते हैं। तो आज 2 तारीख़ है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कादी फ़ैज़ साहब ने जो है वो किस तरह बिलावल भुट्टो साहब की भी बात को फॉलो करते हुए कि जनाब 8 अक्टूबर तक की जो डेडलाइन है उस वक्त तक उनके लिए रास्ता भी हमवार कर दिया कि जनाब ये लें जी आप जो है वो जा कर के ये सारी चीज़ें कर लें। तो ये नासे काम फ़ैसला आया इस वक्त, और अब जो है दोबारा से मंडियां लगेंगी, छांगा मांगा वाली जो सियासत है वो दोबारा से चलेगी। जो इस 63A के ज़रिए एक सियासी पार्टियों को पार्लियामेंट के अंदर या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासी जमातें जो हैं उनकी जो अहमियत है इस फ़ैसले के बाद वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि इस तरह जो भी शख्स है, आपको पता है कि
پاکستان کے اندر سب سے پہلے تو پیسہ لگایا جاتا ہے، پیسہ نہ چلے تو پھر دباؤ اور کن کی پیچھے کون طاقتور لوگ ہیں، پھر وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہ چیزیں کھل کر کے آئی 9 مئی کے بعد، کیونکہ 9 مئی کے بعد انہوں نے یہ تمام چیزیں کھل کر کے کی، جو پریس کانفرنسز آئی، جو انٹرویوز آئے، وہ تمام چیزیں جو آئی تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے تھی. تو یہ نازکام آج چیزیں کی گئی. 63 ایک نظر ثانی کا فیصلہ جو ہے کالعدم قرار دے دیا گیا. اب ایک خبر اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ آج لاہور ہائی کورٹ سے ہے، اور اس کے ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ سے بھی آج ایک پاکستان تحریک انصاف کے جو لاہور کے صدر شیخ امتیاز ہیں اور حافظ فرحت عباس ہیں اور اعجاز چودھری ہیں، ان کا جو راحت بیکری والا جو ادھر کینٹ کے اندر جناح ہاؤس کے قریب ہی وہاں جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کیس کے اندر ان کی تو عبوری ضمانت تھی شیخ امتیاز اور حافظ فرحت کی، جو کہ مسترد کر دی لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، جس میں جسٹس سید شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا. اور جناب اس کے بعد جو ہے وہ مبینہ طور کے اوپر کچھ ویڈیوز بھی آئی جس میں حافظ فرحت اور امتیاز جو ہیں ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا گیا وہاں سے. جب وہ ضمانتیں خارج ہوئی تو اس کے بعد وہاں سے انہوں نے دوڑ لگے. ڈیفینیٹلی اس کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس کے بعد اعجاز چودھری کی ویسے ضمانت تھی، وہ ضمانت جو ہے وہ وہاں پہ ان کی وہ ضمانت بھی کینسل ہو گئی. تو اب ناظرین یہ جو فیصلہ آیا ہے، اب ایک اور جو بڑی اہم نقطہ دوبارہ آتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر رہ گیا، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے اجازت چاہوں گا. کہ کہا جا رہا تھا کہ جناب جو ججز ہیں، آج قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ایک اہم بات کی دوران سماعت کے، ہم ججز کی کوئی لڑائی نہیں ہے. انہوں نے انہوں نے دوران سماعت انہوں نے یہ ایک جملہ بولا کہ ہم ججز کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کچھ خبریں کہی جا رہی تھی، میں نے بھی اپنے لاسٹ ولاگ میں دی، تو دیر کر دی ہے. یعنی کہ جو باقی ججز تھے یا جو ہم خیال ججز نہیں تھے یا جو سٹینڈ لے رہے تھے، یا جو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر ہیں، ان لوگوں کو جو ایک سٹینڈ لینا چاہیے تھا، جو ان کو کھڑے ہونا چاہیے تھا، اس میں انہوں نے دیر کر دی ہے. یعنی کہ ججز کا جو رسپونڈ آنا چاہیے تھا، رد عمل آنا چاہیے تھا قاضی صاحب کے اس سارے معاملے کے اوپر، اس میں بھی انہوں نے دیر کر دیا. تو وہ ججز بھی ڈیفینیٹلی اس ساری چیز کا اب وہ بھی شکار ہوں گے. یا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی ترامیم، آئینی پیکج لایا جا رہا ہے، جس کو پیش نظر رکھ کے، مد نظر رکھ کے جو ہے یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا. یہ تمام چیزیں آئینی پیکج جو آئینی اصلاحات آ رہی ہیں، آئینی عدالت بن رہی ہے، یا ججز کے جو اختیارات کم کیے جا رہے ہیں، یہ انہی ججز کے سٹینڈ لینے کی وجہ سے یہ تمام کام کیے جا رہے ہیں. اگر ابھی آپ خاموش ہو گئے ہو، جس میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے 5 ججز نے فیصلہ سنا دیا ہے، تو آپ پہلے سے ہی خاموش رہتے، پہلے سے ہی جو ہے وہ آپ اسی طرح اچھے بچوں کی طرح اچھے بچے بن کر کے جو ہے وہ رہتے، تاکہ نہ یہ آئینی اصلاحات آتی، نہ آئینی پیکج آتے، نہ یہ 63A کا جو فیصلہ ہے یہ ختم ہوتا، اور نہ آپ کے اختیارات کم ہوتے. آپ لوگ بھی اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ فیس کریں گے. تو یہ ناظرین اب تک یہ اپڈیٹس سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.